बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वन पेज फट गया। शहबाज शरीफ, बोरिया बिस्ता गोल करो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों ने धमकाना शुरू कर दिया। वो क्या कहते हैं, मामला कहाँ खराब हुए, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या कहानी सामने आ रही है, पंजाब की वजारत आला पर किसकी नजरें हैं, ये भी आपको बताएंगे। और मरीम नवाज का जापान जाने का कितना खर्चा हुआ और एहतजाज हुआ है जी। जापान में एहतजाज किसने किया, ओवरसीज कम्युनिटी पहुंची है और मरीम को जापान में भी लोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये भी तमाम स्टोरीज जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। और फिर 9 मई का एक और कॉपी पेस्ट फैसला, फैसले में कैसे कैसे लतीफ़े लिखे गए। और कायद डे पर पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी, कायद आज़म मुल्तान क्यों नहीं गए, ये गिलानी खानदान के एक चश्मो चिराग ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर कपास की 50% फैक्ट्रियां मुल्क में बंद हो गई हैं और हमारे मुल्क का किसान अब चीख पड़ा है। और मुल्क में जो क्लाउड ब्रस्ट की सूरत हाल है, क़यामत खेज मनाजिर, ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं सवाबी से, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो खबरें ये दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर जंग का जुनून सवार हो गया है और भावलपुर के करीब मिसाइल पहुंचा दिए गए। ये खबर क्या है और इसको किसने शेयर किया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक बारीक वारदात डाली जा रही है। पहले इमरान खान से माफी का मुतालबा और फिर हाइब्रिड निजाम को तस्लीम करने के लिए आप कॉलम नवीसों का सहारा लेते हैं। और कॉलम नवीस अपने कॉलम्स के अंदर क्या लिख रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम होना चाहिए, हाइब्रिड निजाम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान को बहुत सारे पॉली क्राइसिस का सामना है। इन बहरानों का हल पाकिस्तान की जमहूरियत के पास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास इसका एक मुस्तकिल हल मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल अयूब ने पाकिस्तान की आवाम को बताया, जिस तरह जनरल ज़िया ने पाकिस्तान की आवाम को बताया, जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब एक प्लान लेकर आए और पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि हर मसाइल का हल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। आपने पिछले कुछ अरसे में इस निज़ाम के अंदर जो बीरबल बैठाए हुए हैं ना, उनको ये कहते हुए सुना होगा कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है और अगर ये पेज बहुत पहले बन जाता और हम इसी तरह काम कर रहे होते तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाता। यानी इनके बयानात के अंदर आपसे पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद लोगों से ये इल्तिजा की जा रही है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाईजान ये जमहूरियत जमहूरियत कुछ नहीं होती, ये एक ड्रामा है। आओ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के छतरी के नीचे और यहीं से तुम्हें जो है वो फैज मिलेगी। अब ये वजह क्या बनी, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान जो खींचातानी हो रही है, जिसका जिक्र जो है कुछ कॉलम नवीसों ने अपने कॉलम्स के अंदर भी किया, जिसकी कंफर्मेशन हाई लेवल से भी आई, क्या एकदम ये सब कुछ हुआ? बस 5 चीजें आपने याद रखनी है। इस पिछले कुछ हफ्तों की ये डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हुकूमत से क्या तकाजा कर रही है और दूसरी तरफ से कितना जोर लगाया जा रहा है। पहली चीज जो आपने याद रखनी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि अब ये एक पेज जो है वो फटता हुआ नजर आ रहा है और इसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है और इस्टेब्लिशमेंट का आइन के अंदर किरदार, यानी जो भी उनका मुल्क की तरक्की में किरदार होगा, जिसे वो मुल्क की तरक्की कहते हैं, इस हाइब्रिड निजाम को जो उन्होंने नाम दिया, उसमें इस किरदार को आइनी शेल्टर मुहैया करना, नंबर 1। दूसरी चीज, 18वीं तरमीम को खत्म करके तमाम इख्तियारात ज़िली सतह तक मुंतकिल करना। आपने 2 दिन पहले तनवीर साहब कोई हैं कराची से, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो बज़िद थे कि जनाब NFC अवार्ड 18वीं तरमीम और ये जो इख्तियारात की मुंतकली है वो ज़िली सतह तक कर दी जाए। तो सर ये जब आपके सामने टीवी पर 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और टीवी मालकान को ये कह दिया जाता है कि भाईजान कटना ना, तो ये पैगाम कहाँ से आता है, ये हुक्म किसका होता है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। तो इस नुक्ते को भी याद रखिएगा कि ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान आपको एक खलीज नज़र आती है। फिर दूसरी चीज़, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बातें की,
کہ کرپشن کر رہی ہے. پھر اس کا ایک نتیجہ آیا سیالکوٹ کی ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا جی, پہلے تو آپ نے کروڑوں روپے اس سے ریکور کر لیے, لیکن اسے نوکری سے نکالا نہیں ہے, اس کو معطل نہیں کیا گیا, اس کی جگہ کوئی نیا بندہ بھی آ کر نہیں بٹھایا گیا. تو یہ دوسری چیز تھی کہ اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بیربلوں نے فونوں تک کا ایک طرح سے ان کو وارن کیا, اشارہ دے کر کہ ایک فون آئے گا خواجہ صاحب اور آپ کو ہٹا دیا جائے گا. یہ تیسری چیز. پھر فیصل واڈا صاحب وہ بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے ڈائریکٹ ایک وارننگ جاری کی. وہ وارننگ کیا تھی کہ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لے, ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. یعنی وہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائی جان ہماری تو یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی, جن معاملات کے اوپر آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور جمہوری بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ 17 سے جو 117 سیٹوں کا معاملہ ہے یہ ہم نے کر کے تمہیں دیا, لہٰذا خاموشی سے بیٹھو. تو ویورز یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بھولنی نہیں, یہ جو پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پھر اس کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ صحافیوں کو عمران خان کے پاس لے جا کر یہ معافی منگوانے والی جو بات ہے, یعنی انہیں منانے کی کوشش کی جائے گی. بہت ہی خوبصورت کسی نے یہ جملہ لکھا تھا کہ آپ عمران خان کو اگر مشورہ دیتے ہیں کہ معافی مانگو, معافی کیوں نہیں مانگتے, معافی اگر نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی بھٹو جیسا ہوگا. پہلے آپ اس کے سامنے یہ معافی نامہ رکھ کر تو دیکھو, اس سے تو پوچھ کر دیکھو, ڈائریکٹ پوچھ کر دیکھو, اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ عمران خان کیا ڈیل جو تم آفر کر رہے ہو اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ذریعے بھی عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی, لیکن عمران خان نے بقول سہیل وڑائچ جوتا اتار لیا تھا. تو بھجن پھر معافی تو نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان معافی مانگیں گے. بس میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں, اور یہ خبر ہے جی مریم نواز کے حوالے سے. آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں سوشل میڈیا پر ان کے دورہ جاپان کے متعلق بہت ساری باتیں پڑھی اور دیکھی, لیکن اس میں اب ایک ٹوسٹ آ گیا ہے, اور ٹوسٹ یہ ہے کہ امریکہ سے جی ایک ٹویٹ ہوئی, اور اس ٹویٹ میں کیا کہا گیا. ساجد تارڑ صاحب جی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں, اتنے بھی قریب ہیں جتنا کہ پاکستان میں وہ بیربل, فیصل واڈا جیسے لوگ ان کے قریب ہیں. اور انہوں نے کیا لکھا, یہ لکھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ صحافی نے رپورٹ کیا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک ایکسپو میں شرکت کے لیے 40 سے 50 افراد کے ہمراہ وفد کے ہمراہ سرکاری خرچ پر جاپان گئی ہیں, جس میں ذاتی ملازم, میک اپ آرٹسٹ بھی شامل ہیں. یہ مغلیہ سلطنت اب بھی IMF کے سہارے سانس لے رہی ہے, کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ بات انہوں نے کہی. اب دیکھیں یہ کس کی طرف اشارہ تھا, یعنی حالات ٹھیک نہیں ہے. جہاز پاکستان ایئر فورس کا ہے, اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بہت سارے صحافیوں کو لاہور میں جہاں پہ یہ جہاز سارے کھڑے کیے جاتے ہیں دورہ کروایا گیا, تو اس میں سے کسی ایک دوست نے یہ کہا کہ انہوں نے نا ان جہازوں کو رکشہ بنایا ہوا ہے. ایک فون آتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تیاری پکڑیں اور ہمیں فلان جگہ جانا ہے. تو یہ رکشہ سروس نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے, آپ اسے رکشہ سروس بنا کر بیٹھے ہیں. ویورز رپورٹ جو آ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں نے جاپان میں جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے بارے احتجاج کیا ہے. اور ایک جو سب سے اہم چیز تھی جو شاید دوستوں نے اسے نظر انداز کر دیا, میں آپ کی توجہ اس طرف ضرور دلاؤں گا. یہ تمام لوگ یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوورسیز کمیونٹی جہاں بھی جائیں گے نا, لوگ رک کر انہیں ان کی اوقات یاد کروائیں گے. یہی وجہ نا, کوئی ایسی ویڈیو نہ بن جائے مریم کو دیکھ کر لوگ نعرے نہ لگائیں, لوگ تصویریں کچھ اتروائیں گے, کچھ جو ہیں وہ ان کو برا بھلا کہیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جو فلائٹس ہیں نا, جو رکشہ سروس اس وقت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, یہ ضروری تھی. اگر آپ کمرشل فلائٹ میں جائیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان لوگوں کو آئینہ دکھائے گا, تو پھر ان کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی. باہر تو آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ جو زعیم لغاری لاہور کے اندر جس کو آپ نے ایک مقدمے میں گرفتار کیا قائد اعظم کی تصویر اٹھانے کے بعد, اس سے پہلے جو گرین بیلٹ کے اوپر اس کی رپورٹنگ تھی, آپ اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن باہر کی دنیا میں جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں بھائی جان آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مریم نواز کے اوپر جی تنقید ہو رہی ہے اور احتجاج ان کے ہوٹل کے باہر بھی ہوا. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 9 مئی کی کا جو تفصیلی فیصلہ جی آ گیا ہے, اور جن لوگوں کو اس میں سزا سنائی گئی یہ تقریباً جی 4 نکات ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے 1 بائی 1,
اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں اور جج صاحبان یعنی کاپی پیسٹ فیصلہ تھا اور انہوں نے کیا اس فیصلے کے اندر لکھا۔ پہلا نقطہ کہ اسٹار گواہوں کی جائے وقوع پر موجودگی کا ثبوت نہیں ہے۔ جو گواہ آپ نے پیش کیے وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا گیا۔ سازش کی کوئی آڈیو ویڈیو آپ نے ریکارڈ میں نہیں رکھی۔ جب یہ مقدمات جب یہ گئی نا سپریم کورٹ میں اور کسی بڑی عدالت میں اور عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ ہم میرٹس پر بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ میرٹس کیا بتا رہے ہیں کہ آڈیو ویڈیو موجود نہیں ہے، گواہ موقع پر موجود نہیں تھے، اہلکار متعلقہ تھانے کا نہیں، کسی رہنما سے تعلق نہیں جو اندر لے جائے۔ دیکھیں عمران خان تک پہنچنا، ان کے کمرے تک، وہ کمیٹی روم جہاں پر سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کسی تعلق کی بنیاد پر جائیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی لسٹ میں نام ڈلوا دیا اور لوگ پہنچ گئے۔ یہ بھی اس فیصلے سے غائب تھا۔ زمان پاک کب گئے، کب واپس آئے، یہ بھی کوئی کسی کو نہیں پتا۔ یہ تسلیم کرنے کے باوجود انہی گواہوں کو بیان پر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جب یہ پیٹرول بمز کا ذکر کیا گیا نا کہ دیکھو اندر سے پھینکے جا رہے ہیں، انہوں نے نا ویڈیوز نکال کر ان لوگوں کو پکڑا۔ خان صاحب کو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے۔ اگر ان کی ویڈیوز نکالی جا سکتی ہیں تو کسی نے اندر جاتے ہوئے کوئی بیان اپنا ریکارڈ تو کروایا ہوگا نا کہ بھائی جان میں چلا مشن پہ اور آج بہت بڑا کام ہونے والا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ اندر جا کر پورا ایک سٹنگ آپریشن کیا جائے گا کیونکہ اندر ایک پلان بن رہا ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ کسی روزنامچے میں، کسی رجسٹر کے اندر، کسی اعلیٰ افسر کو جن لوگوں کو سٹار گواہ بنا کر پیش کیا گیا ان کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ملے گی۔ لیکن جج صاحب نے کہا بس یہ ثابت ہوا کہ سارے مجرم ہیں اور ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ دوسری چیز، سینیٹر اعجاز چودھری نے 7 گواہ پیش کیے کہ وہ مبینہ سازش کے وقت زمان پاک میں موجود نہیں تھے، مگر عدالت نے کہا کہ گواہیاں رد کر دی، گواہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ دوسری جانب پولیس کے گواہوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں، سب گواہ سرکاری ہیں مگر ان کی گواہی کو تسلیم کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے اس فیصلے کے اندر کتنے لکوناز ہیں اور کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے انصاف کا قتل کیا۔ عائشہ بھٹہ سمیت 8 لوگوں پر عدالت نے نعرے لگانے کا جرم عائد کیا اور ان کو اس جرم کی سزا 10 سال قید سنا دی گئی۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ پھر ملزم علی حسن عباس پر الزام تھا کہ اس نے پولیس کانسٹیبل اور اس سے 1 لاکھ روپیہ چھینا۔ جج نے کہا کہ تمہیں ایک اور مقدمے میں سزا ہو چکی ہے، لہٰذا تمہاری دلیل وہاں رد ہوئی تھی، یہاں پر بھی اس کو رد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو دوسرا مقدمہ ہے اس کی حقیقت بھی دیکھ لیں، ڈنڈے اور پیٹرول بموں کی ریکوری پر اس مقدمے میں بھی سزا ہوئی۔ تو یہاں پر مقدمے کی نوعیت اور الزام کی نوعیت ڈیفرنٹ تھی۔ یار ان کو تو قانون پڑھانا اور LLB ان کو میرا خیال ہے کہ دوبارہ کروانے کی ضرورت ہے اور ان کی ٹریننگ کروائی جائے کہ آپ ایک ایسے فیصلے کو جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بیانیے سے تعلق ہے، آپ اس کو مسلط کر رہے ہیں اور لوگوں کو 10 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ 5ویں چیز، تمام زخمیوں کا میڈیکل 2 سے 3 ہفتے تاخیر سے ہوا۔ ٹھیک ہے، خان صاحب یہ تو میڈیکل کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کو انہوں نے 1.5 سال بعد ہائی کورٹ سے جا کر مانگا۔ یہ بھی اس میں ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ جج صاحب نے ثبوت مانگنے کی بجائے انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی ایک بہت ہی ایک نیشنل ایمرجنسی تھی، ایمرجنسی کے حالات تھے تو میڈیکل ممکن نہیں تھا، اور میڈیکل اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، تو اس کو بھی انہوں نے شک کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا۔ پھر 81 صفحات کے فیصلے میں جج صاحب نے عائشہ بھٹہ، حافظ ارشد جو اس دن اسلام آباد میں تھے سمیت 5 لوگوں کا کردار واضح نہیں کیا۔ جج نے لکھا کہ موقع پر تھے اس لیے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور کس طرح سے مقدمات اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو جی انہوں نے بری کر دیا، اور پھر جو فون تھا ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کا فون انہوں نے غائب کر دیا ہے اور اس فون کی تلاش جاری ہے، اور وہ فون کے حوالے سے انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ لیکن ایک کاپی پیسٹ فیصلہ اور اس فیصلے کے اثرات جو ہیں وہ آج آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں جب یہ میرٹ پر یہ کیسز اپیلیں پہلی بات تو لگیں گی نہیں، جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، جس دن لگیں گی تو پھر یہ میرٹس پر بات شروع ہو جائے گی اور پھر انصاف ان کی مرضی سے ان کیسز کے اندر، ان اپیلوں کے اندر دیا جائے گا۔ جو قائد ڈے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کا بھی میں آپ کے سامنے کچھ حال احوال رکھ دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے قائد اعظم کی تصویر اٹھا کر ریلی نکالی، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے 2 دن اپنے پاس رکھنے کے بعد ان کے اوپر 10 ماہ پرانے دہشت گردی کے مقدمات میں ان کو نامزد کیا، اور عدالت نے آج سب کا 3 دن
का रिमांड जो है वो दे दिया। इससे पहले 5 अगस्त के मुकदमात में एक दिन पहले जो दर्ज किए गए वो भी रिपोर्ट सामने आ गई कि आप एक दिन पहले ही 5 अगस्त से पहले ही मुकदमा दर्ज करके बैठे हुए थे कि बहुत जल्दी जो है ये पाकिस्तान के अंदर जब भी हालात ख़राब होंगे या लाहौर के अंदर, तो हम ऑलरेडी इन मुकदमात को बतौर वेपन इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि ये जो सियासी ख़ानदान है ना पाकिस्तान के अंदर, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने पिछले कुछ अरसे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हामिद मीर साहब ने खैर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स भी किए, और एक आधे दिन के अंदर मैं आपके सामने वो डिटेल्स भी रखूंगा कि किन बिल्स के अंदर और कौन सी ऐसी कानून साजी की गई जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की का जो मिशन था उसके खिलाफ है। अब गिलानी साहब और गिलानी खानदान अब ये क्या कह रहे हैं, ये जरा मुलाहिजा कीजिए। वो कहते हैं जी कि कायद-ए-आज़म से पूछा गया, अली हैदर गिलानी ने कहा, ये वही है जो पूरी कौम को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि आपने अपना वोट कैसे ज़ाया करना है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जी कि कायद-ए-आज़म से पूछा गया कि आप लंदन, कराची समेत पूरी दुनिया में जाते हैं, मुल्तान में क्यों नहीं जाते? तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुल्तान में मेरी सूरत में गिलानी मौजूद हैं। अब ये गिलानी खानदान क्या कर रहा है, एक तो मैंने आपको कारनामा इनका बता दिया कि धांधली कैसे करनी है, वोट कैसे ज़ाया करना है, ये इन्होंने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान की आवाम को ये ट्यूशन पढ़ाई और वो करते हुए नजर आए। गिलानी खानदान ने क्या किया, एक सेनेटर एजाज चौधरी के 1.5 साल में प्रोडक्शन ऑर्डर आप जारी नहीं करवा सके, गिलानी खानदान को क्रेडिट जाता है। इजलास की इस्तदा से माजरत कर ली लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी पेश नहीं हुए, उन्हें सजा हो गई। फिर वज़ीर-ए-आज़म रहे लेकिन जनूबी पंजाब में कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सके। जनूबी पंजाब में इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गई। ये 3-4 सीटें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर ना हो तो इनको नहीं मिलेंगी, और ये जिस दिन इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो गए तो इनकी जो औकात है, जो इनकी हैसियत है, इनको लग पता जाएगा। जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, गिलानी खानदान, गिलानी साहब की तनख्वाह में 600% इजाफा होता है ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि मुल्क में 41% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी 11 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, एक वक्त की रोटी उनको मुयसर नहीं है। लेकिन हमने 78 बरसों में या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बनाया या फिर इन खानदानों को बनाया, जो एक जाता है दूसरा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। यही जंग है इमरान खान की, यही जंग है आम आदमी की, और यही जंग है पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद लोगों की कि इन खानदानों को पीछे किया जाए। अब जुल्म एक और भी हो रहा है पाकिस्तान में। 50% फैक्ट्रियाँ जी कपास की बंद हो गई हैं, और वजह क्या बनी, एक तो मौसम, और दूसरा आप जब किसान को सपोर्ट नहीं करते तो फिर यही कुछ होता है। खबर के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 50% की जो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं रुई फरोख्त ना होने के बायस गैर फाल हो गई, और 78 साल तारीख में ये पहला मौका है जब पंजाब ने 50% फैक्ट्रियाँ रुई फरोख्त ना होने के बायस से बंद कर दी हैं या फिर गैर फाल हो गई हैं। और एक तो जी कपास एक्सपेंसिव होती है, उसको लगाना एक्सपेंसिव है, और जब सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी नहीं। और फिर आपको ये भी खबर दें कि सवाबी में जी क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और जो खबर आ रही है सवाबी से वो कोई अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी के गांव में क्लाउड ब्रस्ट से 12 घर डूब गए, जिसमें 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। और फिर कुछ अगर वीडियोस जो वहाँ से आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं जिन इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट जो है वो रिपोर्ट हुआ। और एक सैलाबी रेला आप देख सकते हैं, वीडियोस बहुत सारी लैंड स्लाइडिंग की भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और जो लोग हमारे सवाबी में जिनसे रब्ता हुआ ये वीडियोस भेज भी रहे हैं। तो एक क़यामत का मंजर है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने अपनी महकमा मौसमियात ने भी जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक बताया जाता है जी कि आइंदा 48 घंटों में और अगले कुछ हफ्तों में ये मज़ीद बारिश के ने स्पेल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट हुआ है 650 के करीब जो हलाकतें हैं वो हुई हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखें जो बुनेर से मौसूल हुई हैं, उन वीडियोस के अंदर घरों में जो पत्थर थे और उनका साइज़ अगर आप देखें तो उससे पता चलता है कि इन घरों में जो लोग छुप कर बैठे थे और अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं बचा और इस सैलाबी रेले में बह गए। अभी कई दिन लगेंगे इन लोगों की, जो लोग इस पानी में बह गए अपने प्यारों की लोग तलाश कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या बनी ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। आज लोगों को अब ख्याल आया क्लाउड ब्रस्ट फिनोमिना असल में वजह क्या बन रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जंगलात की कटाई है।
इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। जंगलात कितनी बड़ी तादाद में काट दिए गए। एक जी अदारियत छपा है जी एडिटोरियल रोज़नामा दुनिया का, उसके मुताबिक जंगलात माहौलियात के हवाले से पहली दफाई लाइन है जो बारिशों के पानी को जज़ब करते और फ्लैश फ्लड्स को रोकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें आपको पानी में लकड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, यानी पहाड़ों के ऊपर कटाई हो रही है लकड़ी की, दरख्त काटे जा रहे हैं और फिर जब बारिश हुई तो ये लकड़ी बहकर नीचे आ गई। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि किस बड़े पैमाने पर जंगलात इन इलाकों में काटे गए। अब इस इदारे के अंदर ये भी लिखा गया कि 1992 में पाकिस्तान में जंगलात का रकबा लगभग 93 लाख एकड़ था। 2025 में कम होकर 76 लाख एकड़ रह चुका है, यानी गुज़श्ता 33 वर्षों में जंगलात का रकबा 18% कम हुआ, जबकि इस दौरान आबादी दुगनी हो चुकी है। मुल्क भर में सालाना 27,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल जंगलात काटे जा रहे हैं। तो सर ये एक बड़ी वजह बनी है पाकिस्तान के अंदर क्लाउड बर्स्ट, और फिर ये भी बताया जाता है कि मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी, ये कम नहीं होंगे, और इसकी बुनियादी वजह जंगलात की कटाई बताई जाती है। और इसमें आपको ये भी खबर दूं कि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये वो सहाफ़ी हैं या वो आप कहें कि लोग जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, या वो चैनल्स जो उनके करीब ज़्यादा समझे जाते हैं, जहाँ से खबर आ रही है। आम किसी सहाफ़ी के पास तो ये खबर नहीं हो सकती कि बॉर्डर के ऊपर क्या इस वक्त डिप्लॉयमेंट हो रही है, वहीं से खबर निकलेगी, इदारे आपको बताएंगे, और फिर इदारे जिनको बताते हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसके मुताबिक अस्करी ज़राए को रिपोर्ट किया गया, वो ये कहते हैं कि भारत ने अपने ग्रेंटर सऊदीया को आगाह किया कि आज पीर के दिन मौका 18 अगस्त से जंगबंदी ख़त्म समझी जाए, और सऊदीया ने जंगबंदी के पाकिस्तानी ग्रेंटोर तुर्की को भी इतला दे दी है। इस दौरान भावलपुर के सेक्टर पर भारत ने 200 से ज़ायद ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले रॉकेट सरहद पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला से दुआ है जी के पहले ही यहाँ पर सैलाबी रेले और मानसून की बारिशें और क्लाउड बर्स्ट और जो नंबर्स हैं कि बहुत ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर किया गया तो फिर पहले भी मारा था, दोबारा मारेंगे, और पाकिस्तान का बच्चा जो है वो लड़ेगा और वो पीछे नहीं हटेगा। फिर आपको आखिर में ये भी खबर दूं कि सहाफ़ी ये जो खावर हुसैन है उनके हवाले से दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, और ये आईजी को दरख्वास्त की गई थी उनके वालिद की तरफ से, और उसमें जो रिपोर्ट सामने आई कि जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद का निशान नहीं मिला। वीडियो भी जी एक आ गई है जिसमें गाड़ी में खावर हुसैन को बैठे हुए देखा जा सकता है। बीबीसी ने इसके ऊपर काफ़ी तफसील के साथ रिपोर्ट किया। मैंने एक अलग से इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाई है, आप इरफान हाशमी टॉक्स पर जाकर से ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक भी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और वीडियो में भी और अगली वीडियोस के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये वाक़या क्या था और खावर हुसैन के दोस्तों का क्या कहना है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और माँ बाप ने इस हवाले से क्या कहा। लेकिन जो इसमें एक चीज़ मैं शामिल कर दूँ कि वालिद और उनके ख़ानदान के बाकी लोग क्या कहते हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन के भाई, वालिद और वालदा अमेरिका से कराची पहुंचने के बाद हैदराबाद के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खावर हुसैन के वालिद ने कि मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता। सहाफ़ी के वालिद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बेटे की मौत कत्ल है, जबकि हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। अब कत्ल का पस मंज़र क्या है? सर में गोली लगी, लाइसेंस याफ्ता एक पिस्तौल था, कैसे गोली लगी, उसके जो उंगली थी उसके ऊपर बाकायदा बारूद का मवाद, जो बारूद है वो भी, उसके भी कुछ एलिमेंट्स मिले। तो तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि कराची से अगवा करके इसको लाया गया, लेकिन फुटेजेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा बताया जा सके। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो कब्जे में ली गई, शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक अंधा कत्ल है। माँ बाप को यकीन है, अगर आप उसकी तस्वीरें देखें कहीं से ऐसा नहीं लगता एक हंसमुख बच्चा। उसके बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से मेरी बात भी हुई, तो कहीं से मुझे तो कम से कम ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि आप इतने मायूस हो गए कि आपने खुदकुशी कर ली। आपकी ज़िंदगी में कोई क्या मसला था, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस था, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप किसी के कहने पर या किसी मुश्किल में फंस गए, इस तरह की भी शवाहिद कहीं नहीं मिले। लेकिन बाप ने ये कहा कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया। अब लिहाजा पुलिस इन लाइन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये एक अंधा कत्ल है। जिस तरह हुमैरा अरशद का कुछ नहीं पता चल सका,
کہ کیسے قتل ہوا، بالکل اسی طرح اس کیس کا بھی جی حال ہے، کندھا قتل ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے